Good. Wow. Kanina deliver ko ako eh. Kanita oh. Ang tanan lagi karga man ang tanan. Ay, lulaw na. Hangin. Ang lamisa ha, magdadjud og lamisa ha. Oh. Ha? Uy, Drigo. Ayaw man ko basa ha. Hindi mo na lang mga dag. Oh, ay tabang. Lingkuranan. Hala, di man dahil mo orang day ha. Bakit ito po? Hala, kaluoy ni Nikon. Makapanihapon sa pagkaroon. Ito. Kani. Oh, na pa may isa kadako. Mura man mo nakatag-iya og di ma. Thanks man siya tayo. Hindi, mag-aag na yung tumimuday kung naboringan ko. Chay. Oh. Ibang pa 40 eh. Namatay na ang gitaris. Kaluoy sa ato ang kuan oy. Kaya yung mga tulyaris sa mga pilin. Mga jud na tayo. Yun na dyan yung balay tayo. Shay. Ano dito? Are we high na? We will not go back to the Philippines, na? We will not go back to the Dahil, mura din naman kapulit sa'yo. So, mali naman. Sila sinikot na mali mapag sila balik sa una. Kaluoy sa ato ang Pag kani ka na kay Migang Guapa. Supag yun. Ikaw, Jim Magarsa, wala pa. Ako, be. Ikaw, video. Please, Oh. murang ako pa. Mo na jud ni na jud pwede mabalhin pa ha. Kalamig sa balay, Zay. Chay, first user, unsa ka? May mag-click this one ka. Okay. Please. Nga kalunrakas na jud ko. Nagbasura long, duol ta sa basura long. Hala kaluoy ni Nikon. Nikon, are you okay? Alright. Oh. Akala, abi na kukuha na patay. Dili, uy, mahal man ang ubos. Day, mas nice. Are you ready to? Day, mas nice. Yun ka sa pabuti ka. Nakakadali drama effect. Sa mga unta diri. Room 20. Bam! Ha. Hello, LR. Asa ang bugas? Ibutang sa ang We bugas. must prayers at na. Chani. Sure. Let's try. We will pray. Hakuton sa katutaan tanan. Amen. Mag-start sa manta. Habutang diri batanan. Mga watong. Hindi na mawaw. Mong ginanawaw na. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, first and foremost, Lord, thank you so much for today, Lord, for the blessings that
Clyde and Chino and Steve. Lord, thank you so much for this new house, new life, new journey. Lord, may you bless this house. You send your Holy Spirit to guide them, protect them but from any bad spirits, protect them throughout their journey, throughout their life as they begin another life. May you always send them, provide them with the things that they need, especially Lord, the gift of life, gift of good health, your gift of guidance and protection, Lord. You always give them the abundance and success in whatever journey that they take, Lord. This yes, in Jesus' name. Amen. Amen! Many fathers and Lord. Bless this house, Lord. Bless this house, Lord. Ikaw isod na dito ka. Ato sa kusina, idayon, ha? Bili ng sleeper, dong. Turn on the lights. Napay plastic. Ay, napay cortina. Uy, unfurnished, ha? Nata sa sawog. Amen! Amen. Go. House tour. CR. Ay! Hindi na naibutan. Uy, nakakilap mo! Shine! And we have the beautiful CR. New dahil ang tanang first user ang lubot nga magamit. With salamin. Oh. O, diba? I'm happy for you. Shine! I can cook here. I can open the window. No, make it close na. Okay, mag-start na sa pagpanghakot ang mga tanan. Sige na. Ganahan na ka lang? What can you say? Approve? Approve, Mai? Sino mo mag-mudi-mudi ka? Namoy kiday. Uy, makakita na ko dito forever. Kasi naka-delete yung kuya. Ang sama na siya, uy. O sige na, maghakot na. Kasi makakita ko dito. But just this one, one time naman ipon. It's only just now. So you can choose. Dahil itag ko ano yung video ha? Gama sa kuan. Oh, yung mo Kuan na ka lang. Lipat bahay ka. Bulan din sa basura ko yun na namo sa Duha, maduol makikubasurahan ko dito, kabantay ka. At least ay di na siya kuan palitan sa kusina. In the kitchen. Siya. Leo, Luis. Leo. Very bad na ko. What to say, what to say, what to say.